Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. The honorable panelists, both from within the country and from abroad, the Honorable Director of Southeast Asia Academic, the Honorable Head of Muhammad Nasir Institute Dakwah Bekasi, the Honorable Head of Islamic College At-Taqwa Bekasi, the Honorable Head of Indonesia Institute of Higher Islamic Learning Jakarta, the Honorable Webinar Participant. Praise and gratitude should be offered only to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the world. God blessing and greeting may be bestowed on the great Prophet Muhammad, peace be upon him, to family, friend, and follower until the end of time. Today, it is very important and great day for all of us. We will get enlightenment from the speaker to become our provision in entering a dynamic and challenging life. I speak two language, English and Indonesia, because participants many from Indonesia. Hari ini merupakan hari yang amat penting dan membahagiakan bagi kita semua, karena kita akan mendapatkan pencerahan dari para narasumber, baik yang datang dari luar dan dalam negeri, yang akan memberikan bekal kepada kita untuk memasuki kehidupan yang penuh dinamika dan penuh tantangan. Dalam kesempatan yang baik ini, saya atas nama pribadi dan Sivitas Akademika Universitas Islam As-Safiyah mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman hidup. Ladies and gentlemen, in Asia, starting from 80,375 cases, there are no more than 3,500,000 positive cases of coronavirus have died since the COVID-19 pandemic began. However, despite progress in fighting the worsening around the world, as stated by Director General of World Health Organization, that this pandemic has been going on for more than 6 months, then there is not the time for any country to relax. The current situation is still not normal. Even the world is still faced with quite several problems. The whole world has agreed and acknowledged that this situation will not be the same as it has to be. Therefore, this new perspective is needed as part of the first COVID-19 adaptation. The whole society has also acknowledged that we will not be able to return to normal condition just like previously before the COVID-19 pandemic. We must have new paradigm against this COVID-19. Saudaraku, seluruh dunia mengakui bahwa kita semua tidak akan bisa kembali ke kondisi normal seperti zaman dulu lagi, sebelum ada pandemi COVID-19. Kita harus ada paradigma baru dalam melawannya. Masyarakat harus mulai membiasakan hidup normal baru dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan seperti cuci tangan pakai sabun, jaga jarak fisik, pakai masker, dan menghindari kerumunan, serta mulai produktif kembali namun tetap aman dari COVID-19. Continuously, the world around us changing. Is all line of life in all respect, even in the
realm of education, social culture, and da'wah activities. Change is the only constant, as stated by the philosopher Heraclius. In the same spirit, Muslim theologians also have said, Al-alam mutaghayyir, the world is changing and will constantly changing. Dunia di sekitar kita terus berubah, sangat cepat, dalam semua lini kehidupan, tak terkecuali dalam ranah pendidikan, ranah sosial budaya dan dakwah dan agama. Perubahan merupakan satu-satunya kenyataan yang tidak pernah berubah. Demikian dikatakan oleh para filosof. Dan dengan semangat yang sama, teolog Muslim mengatakan bahwasanya al-alam mutaghayyir, dunia itu selalu berubah dan akan terus mengalami perubahan. Jadi perubahan terjadi baik pada masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Perbedaannya adalah perubahan pada masa lalu dan perubahan pada masyarakat yang sekarang bersifat fundamental, berlangsung sangat cepat, mengagetkan, sehingga bagi sebagian orang atau masyarakat yang tidak siap perubahan, maka dia akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Perubahan ditandai antara lain dengan 3S, sudden shift, pergeseran tiba-tiba, speed, sangat cepat, dan surprise, mengagetkan. We believe that changing is constant law of life. Even we could not accept this thesis of Francis Fukuyama, that is the end of history, the last man, which favor the hegemony and superiority of Western capitalists. In my opinion, history, for instance, is not over. The fight will continue, and the power will continue to shift, as Allah promised that there will be rotating victory among mankind, as stated by Allah in Quran chapter Al-Imran verse 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudzawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladziina amanu wa yattaqida minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Hemat saya, sejarah belum berakhir. Pertarungan akan terus berlangsung dan kekuatan atau power akan terus mengalami pergeseran sebagaimana janji yang ada di dalam surat Al-Imran yang tadi saya bacakan. Dear brother and sister, entering the new normal era, we have witnessed a global power shift from the West to Asia. This shift is actually a repeat of Asia region as in 1800. More than half of the world population live in Asia, and which was more than half of the world population. It is interesting to note the view of the great scholar of the world, Sheikh Yusuf Al-Qadrawi, in his famous book Al-Islam Hadratul Al-Ghad and Al-Mubashirat bi-Ikhtishar Al-Islam, put forward rational argument and empirical evidence about the power of Islam in the future. They are great panelists and seminar participation. There is the need for human development as an agent of national development through freezing and education in order to build strength and to face intensive global competition. For this, the community must be supported to master the science and religion and science of art and technology. There must also be inclusion of character that has characteristic and specificity skill. Youth or young generation is productive growth that will be the future leader of development. Therefore, a set of science and technology character building very necessary for young people or students.
dalam rangka membangun kekuatan agar dapat menghadapi ketatnya persaingan di era global ini. Perlulah adanya pembinaan manusia, khususnya para generasi mudanya, sebagai pelaku pembangunan bangsa melalui dakwah dan pendidikan. Hendaklah masyarakatnya didukung untuk menguasai ilmu agama dan ilmu pengetahuan, menguasai teknologi, menguasai seni, didukung tentu dengan penanaman karakter, karena itulah jati diri sesungguhnya sebagai Muslim. Dear great finalists and seminar participation, in the theological perspective, dakwah is call for humanity to the path of God. That is the road up to Islam. The strategy and implementation of da'wah must consider three interrelated dimensions. The prophetic dimension of grace, and historical dimension. With this three dimensions, da'wah is an effort to convey the teaching of Islam and spread the value of virtue for the feasibility of human life to be historical present and future. Strategi dan implementasi dakwah mesti mempertimbangkan tiga dimensi tadi saya katakan. Yang pertama adalah dimensi kerisalahan, yang kedua dimensi kerahmatan, dan yang ketiga adalah dimensi kesejahteraan. Dengan tiga dimensi tersebut, dakwah merupakan upaya menyampaikan ajaran Islam dan menyebarkan nilai kebajikan untuk kelayakan hidup manusia, sehingga bisa mensejarah kini dan kelak. Karena itu, saudaraku, selain mengajak seseorang atau masyarakat agar merespon risalah Islamiyah, dakwah bermakna kontinu agar mengamalkan ajaran Islam atau merealisasikan pesan dan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Dakwah dapat bermakna membangun kualitas sumber daya manusia, mengentaskan masyarakat miskin, serta memerangi kebodohan dan keterbelakangan. Ladies and gentlemen, therefore, in addition to inviting an individual or group of people, society, to respond to the Islamic risalah, dakwah means continuity to practice and the teaching of Islam, or realizing the message and value of Islam into life that can be perceived by a vast community. Dakwah in this context also means building the quality of human resource, elevating the poor and combating ignorance and backwardness. Dakwah can also mean rahmatan lil alamin. In this time, for all of us Muslim scholar and da'i, to realizing that in this multicultural era, development of society with all its cultural potential requires various approaches to Islamic dakwah. Saudaraku, para peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan, dakwah kita harus diorganisasikan dengan rapi dan tertib. Juga harus disertai usaha yang sungguh-sungguh untuk mengenal masyarakat dakwah, karena dengan mengenal karakter dan potensi yang kita berikan dakwah akan dapat menyentuh semua lapisan umat dan masyarakat. Agaknya kita perlu segera melahirkan fikih dakwah dan tabligh baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin kompleks. Fikih baru itu bukan untuk mengubah manhaj, mengubah kaidah dan mabda atau prinsip dakwah, melainkan untuk mengembangkan pendekatan dan memperluas jaringan dakwah. It seems that we need to immediately live to the fikih of dakwah and next tabligh that are in accordance with the increasing complex development of society. The new fikih is not to change the manhaj, rule, and mabda, principle of Islamic da'wah, but rather to develop approaches that expand
the dakwah network. Respectful panelists and seminar participation. We all must have commitment and spirit to respond to globalization and addressing national and humanitarian problem in their respect countries and strengthen the identity of Da'wah movement. The variant problem and challenge of Da'wah are increasingly apparently providing a new Da'wah space that demand creativity and innovation from all of us. The emergence of the new social classes with the transition lifestyle, particularly in urban and suburban area, required the right thoughts and precise dakwah strategi. Masalah dan tantangan dakwah yang semakin beragam ternyata menyediakan ruang dakwah baru yang menuntut kreativitas dan inovasi dari kita semua. Munculnya kelas sosial baru dengan gaya hidup transisinya, terutama di perkotaan dan sub-sub urban, membutuhkan sentuhan dan strategi dari para ahli dakwah untuk merumuskan strategi yang paling jitu. Begitu pula merebaknya kasus dan problem sosial, politik, ekonomi, budaya yang kian rumit seperti pembodohan massa, memodifikasi agama, nasib buruh migran, eksploitasi tenaga kerja anak, perdagangan manusia, konflik tanah adat, konflik petani, dan permodal besar, kemiskinan cultural. Itu adalah sebagian dari wilayah dakwah kita yang harus kita jalankan dengan baik. The problem and challenge of dakwah in the globalization era must be critically and with addressed. Saudaraku, kini banyak manusia yang hidup di era sekarang ini sudah banyak tidak berdaulat lagi pada dirinya. Bahkan untuk mempertanyakan kemanusiaannya sendiri mereka banyak menghadapi dan bingung. Kita belum seperti yang digambarkan oleh ahli fiksi, bahwasannya kelak nanti kecerdasan buatan mungkin akan bisa mengalahkan kalau sekedar hanya menghafalkan, hanya mengulang apa yang dikatakan orang. Ini juga tantangan bagi kita. Dengan produk gadget, dengan produk yang canggih itu, sebaran hoax mengisi ruang kita yang sebenarnya kita sendiri sudah overload. Sering karena sentimen tertentu, hoax menjadi panduan kita dalam bersikap. Sering pula hoax menjadi penyebab rusaknya hubungan kekeluargaan di antara kita. Nyaris semua persoalan sehari-hari dibumbui dengan hoax sebagai dasar dan landasannya. Disinilah disiplin ilmu dakwah dan dunia pendidikan harus memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Kini Google misalnya dengan teknologinya mampu membuat kita semua seperti telanjang, di mana seluruh data privasi kita ternyata bisa diakses oleh sekurang-kurangnya 1,9 miliar manusia di penjuru dunia ini. Dengan dark webnya, bahkan seluruh isi tubuh kita yang terpetakan. Bukan hanya suhu tubuh, juga ginjal rusak atau kencing manis yang diderita terbuka seperti catatan medis yang tersimpan rahasia di rumah sakit. Bila Google dengan mapnya seperti memberi layanan gratis bagi para pencuri dan penculik, dan untuk mengikuti gerak-gerik kita per detik, bisa dibayangkan apa yang sebenarnya telah dan mampu di dunia gelap ini. Ini juga adalah bagian dunia dakwah yang harus kita memberikan layanan-layanannya. Respectful seminar participation. The dakwah mission must be packaged easily and attractively. Dakwah content must be creatively and variously made so millennial community have the choice of study Islam more deeply, not instance and traffic in narrative of political ideology. The spirit of renewal of da'wah must be part of a tajdid movement, which always lead to progress with authentic foundation
of fight. Sejalan dengan pemikiran-pemikiran di atas untuk menjawab tantangan era new normal dan era disrupsi, maka organisasi Islam melalui lembaga pendidikan dan kajian dakwahnya harus mampu merumuskan langkah-langkah sebagai berikut. First, yang pertama, improving the quality standard higher education character and organization in board of human resource and governance. The whole process of education must be aimed the developing all of human potential in order to achieve prosperous life physically, mentality, and spirituality. Jadi yang pertama, kita memulai membenahi, meningkatkan standar mutu penyelenggaraan pendidikan, mutu kurikulum dakwah kita. Segenap proses pendidikan haruslah ditujukan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia demi mencapai kehidupan sejahtera, baik secara fisik maupun mental dan spiritual. Second, empowering research capacity building. This program is intended to enhance the value of competitiveness. At present, research in the field of higher education must be seen as value enhancement based on more value and less cost principle. Saat ini, riset bidang pendidikan tinggi harus dipandang sebagai value enhancement dengan prinsip more value and less cost. Secara paradigmatik, perguruan tinggi juga harus mulai bergeser dari teaching university menjadi research university. Strategi pembelajaran kita juga harus mulai bergeser dari sekadar mengumpulkan ilmu pengetahuan. Kita harus berubah bagaimana menciptakan ilmu pengetahuan. Third, yang ketiga adalah kita juga improve the culture, academic quality among the academic of Islamic tertiary institution. Hence, the scientific mentality will grow and turn of the Islamic intellectual tradition and Islamic scientific treasure, but of a term of theoretical thought, hikmatu nazariyah, and practical thinking, hikmatu amaliyah. Kita harus meningkatkan budaya akademik, ditandai oleh adanya semangat belajar dan meneliti di kalangan dosen-dosen kita, di kalangan mahasiswa kita, serta adanya pengayaan intelektual secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan. Solusi yang ketiga adalah, solusi yang keempat, integrating internationalisasi higher education as a result of globalization. Three should be a cooperation among the Islamic university and institution. This collaboration is intended to strengthen the field of teaching, research, community services, and human resource development, especially lecturer and student. 5. Strengthen the learning infrastructure based on global network, internet, and bring learning program and method closer to millennial culture, which embraces aspect of freedom, creativity, innovation, and the development of economic and entrepreneurship based on science. Dear ladies and gentlemen, the lives of Indonesia Muslim are increasingly seen and considered encouraged positively by some overseas. Diverse community Indonesia Islam remain visible, while Islam in Arab or Islamic South Asia continue to flare up and conflict, violence and war. Extremism and radicalism continue to spread in the other region of the Muslim world, but not significantly occur in Indonesia. One of the main key to the success in the existence and hegemony of Islam mass organization in Indonesia who are following the path of Islam Wasatiyah that scattered
throughout Indonesia. Islam adalah agama perdamaian, saudaraku. Setiap muslim harus damai dalam dirinya sendiri, tidak dikuasai hawa nafsu, kemarahan dan kebencian. Untuk berdamai dengan dirinya, setiap muslim harus berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sepenuhnya menyerahkan diri, taslim kepada Allah. Ia harus meninggalkan hawa nafsu yang angkara murka, merasa paling benar sendiri, dan merasa mengharuskan orang lain atau memaksa orang lain untuk tunduk kepadanya. Hanya dengan kedamaian dalam diri masing-masing, perdamaian dan kedamaian di antara manusia dan lingkungan hidup dapat diciptakan. Tanpa kedamaian internal, tidak ada kedamaian eksternal. Muslim must live the lives of anger, feel moral rectus, and force other with violence. Only with peace within ourselves, peace between human in the environment could be pursued. Without internal peace existence, there is no external peace. Fitrah, ukhwah, and peace are the main pillar for the realization of harmonious and noble civilization. Fitrah, ukhwah, dan kedamaian adalah pilar-pilar utama untuk terwujudnya peradaban harmonis dan mulia, saudaraku. Sebaliknya, kekacauan dan anarki menimbulkan gangguan terhadap kehidupan dan peradaban umat dan kemanusiaan. Ladies and gentlemen, before concluding this remark, I want to remind all of us of the possibility of difficult time, the impact of the COVID-19 pandemic, in which our economic was relatively stagnant. Middle class entrepreneurs experience the harsh reality. Besides that, we also encourage a lot of corruption that will lead to a lot of unemployment and the difficulty of people looking for fortune. That is condition let them earning their living throughout but lawful and unlawful way. Ladies and gentlemen, before concluding this remark, I want to remind all of us the possibility of difficult time, the impact of the COVID-19 pandemic, in which the real economy was relatively stagnant. Middle class entrepreneur experience the harsh reality. Besides, we also encourage a lot of corruption that will lead to a lot of employment and the difficulty of people looking for fortune. Then this condition lead them earning their living throughout but lawful and unlawful ways. Sebelum mengakhiri sambutan saya ini, saya ingin mengingatkan kita semua akan adanya kemungkinan datangnya masa sulit. Dampak dari pandemi COVID-19 di mana ekonomi real relatif mandek. Pengusaha kelas menengah mengalami kenyataan pahit. Di samping itu juga kita akan menjumpai banyaknya korupsi yang akan mengakibatkan banyaknya pengangguran dan sulitnya orang mencari rezeki. Kemudian kondisi ini membuat mereka melakukan apa saja dalam mencari rezeki, baik cara halal maupun cara haram. Maka terjadilah ketimpangan yang tidak hanya merusak ekonomi, tetapi juga merusak bidang-bidang lain dalam tata kenegaraan kita. Apalagi kini dalam berkehidupan kemasyarakatan dan negara senantiasa dimulai dari langkah transaksional seperti lazimnya jual beli. Transaksional ini bukan hanya melanda bidang ekonomi, tetapi melanda bidang politik, bidang hukum, bidang regulasi. Ladies and gentlemen, saat ini hukum kita belum menghasilkan keadilan yang sesungguhnya. Proses politik menghasilkan proses amanah dan penataan kepentingan ke masyarakat. Teori ekonomi belum menghasilkan kemakmuran dan pemerataan. Proses pendidikan formal belum menghasilkan karakter. Bahkan nilai agama pun terdesak ke pinggir karena kebutuhan-kebutuhan dunia. Karena itu tokoh-tokoh bangsa dan ulama perlu segera turun tangan
untuk mencari solusi secara konstitusional sebelum stres sosial berubah menjadi anarki, sebelum benturan dan kekacauan yang merata di seluruh negeri Muslim yang pondasi ekonominya lemah. Menghindari anarki adalah tanggung jawab tokoh-tokoh bangsa dan tokoh-tokoh agama sebelum anarki dan bahkan revolusi terjadi, karena resikonya akan semakin besar dan tentu korban ada di mana-mana. Finally, sebagai akhir, let us pray, hopefully all of. Saat ini hukum belum menghasilkan keadilan. Proses politik hukum belum menghasilkan proses amanah dan penataan kepentingan kemasyarakatan. Teori ekonomi belum menghasilkan kemakmuran dan pemerataan. Proses pendidikan formal belum menghasilkan karakter para siswa. Bahkan nilai agama pun terdesak ke pinggir karena kebutuhan-kebutuhan duniawi. Karena itu, tokoh bangsa dan ulama perlu segera turun tangan untuk mencari solusi secara konstitusional sebelum stres sosial berubah menjadi anarki, sebelum benturan dan kekacauan yang merata di seluruh negeri Muslim yang pondasi ekonominya lemah. Menghindari anarki adalah tanggung jawab kita semua. Dan melalui forum-forum ilmiah seperti hari ini, saya kira dakwah akan memberikan sumbangan bagaimana ke depan umat kita ini mensikapi dengan tentu langkah-langkah cerdas, langkah-langkah taktis sesuai dengan ajaran agama kita. Finally, sebagai akhir dari sambutan saya, let us pray, hopefully all of us people are keep away from perishable behavior and are able to deal with the impact of the COVID-19 pandemic well. And inshallah, we reach progress and success under the blessing and forgiveness Allah the Almighty. Saya yakin dengan pertolongan Allah tidak ada sejengkal pun apa yang kita lakukan lepas dari pandangan Allah. Insyaallah, selagi kita semua umat Muslim berusaha berjihad melalui profesi masing-masing, insyaallah keadilan, kesejahteraan, dan Islam akan menjadi rahmatan lil alamin. Demikian akhir sambutan yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.